mama, nagluto siya sa amo ang paborito nga adobo. Adobo manok Bisaya. Siya. Paborito na mo ning iyahang giluto. Ang ani nga pagkaluto sa adobo. Mao pud ni paborito ni Ati Tata og ni Emmanuel Aljen Torregosa. Dara nagluto si nanay og adobong Bisaya. Kamera lang mukaon. Iya, kamera mukaon. Na si nanay Aring. Napod may manok dito Bisaya. Diba? Totoo nun. Mao po nun yung tawag ano ma? Adobo. Kani ba? Kani. Kani nga, kuha di pa kani adobo. Adobaw pa ni. Adobaw ko nun na. Nagkari guys. Mo golden brown na ni. Mao ko na ni adobo. O diba? So kay si Mama Reka mao ani mo luto sa maging ani. Makarot kog usa ka buk manok og si Mama magluto ing ani Bisaya.